Garitou on the mix. Salut Internet, Malion, Kaufo, Kawalmando, Foli Mini Dantala, Abalmake de Do, Ras 24, Grand Lexika, Soldat Fitini, Noé 24, Nka Foli Nkata Ni, Sinema, Kelenkelna Bella Jelena, Foli Mini Dantala. Malion, Otemeden Kofe, les Lynx, il faut de Bonya Kono, Karama Kono, Donia Kono, Faso, Kanu Kono, Dambe Kono, Horonya Kono, Iwasale, Fitini, Iga Foli Bia, Bonya Kono, Karama Kono. Siou ni minemeleke iga foli bia fima soldat munumbe wala muni invisible ya muni yerete invisible ya bela jelenga foli be nin konna na ya abalmake do ras 24 ambe kene kaya amanden kaw malien tieni muso demse anima wakoro en tant que nango ko Mali en tant que nango ko faso en tant que kambe mo de libéré ambe muso de libéré ambe chew de libéré. Non, ante sege ante nyina, ante sira ante bagabaga, anjate tige et puis ante koda mine ka dese fana. Billah. Maliou, neredo nchuna réseaux sociaux ka, ay dande pare aya wele kana. Ko baw te kelenye, faw te kelenye, du te kelenye, bokolo te kelenye. Chew te kelenye, donia te kelenye, kalaw te kelenye. Wallahi. Aya fo dande pariye ko ne Aras 24 ko bi an wasalendo, bi anya dalendo, bi sebanye dabali banye parce que kadala ali a seko bedeke bo adese ko ande bo irala Aras 24 koni mbe a le Lexika Soldat Fitini ambe anda falemba no de fo dande pariye ambe kuma do fo amba fo wati do la ka fo ko adama de ibe se koko la itoto c'est très important mais Dani ikani groupe yi Dani nyo de fion na tori kelena ikado ka fo ambi krefe billahi nyankali ala ni kelen de bi kelena Dani ni Aras 24 bi krefe billahi nyankali ala surtout ibora kelena kana flala kana sabala Dani ni ka groupe joli ti ka pré réseaux sociaux sampe bekai o kereya mais ki ka groupe yere taka minila Dani
wallahi nin de don Dani tari joki kali ayere ka groupe sanfɛ wallahi ko ale ka groupe te ko ne de groupe in créer Dani horonya bemi dambe bemi yere don bemi Dani adamade ko mana kila cogo sidiri wasoni yere quoi i ka do ka fo nin de kɛra na vraiment c'était dabali tenye c'est très important Dani ega groupe Hawa Touré e shere groupe in kan e ka elma mbe e shere groupe in kan ne onko chete soro groupe in kan ne tube groupe in ne wati mi o ya sero mabi woroni doni de tumbe groupe in kono me ne ben ka opération na olu be barola ne ben ka opération na sidiri olu be manwana kan na groupe kan ne groupe ta depuis 19h Dani o ya soro e ma connecté administrateur min tumbe minye administrateur u be la centralier minye groupe créé otinye e Dani de et Dani de tête ni groupe et puis et fana groupe créé ni ka 6 numéro ka 06 numéro otinye e de Dani otinye ka numéro do tumbala o e mali numéro c'est comme amogo sabare tunye administrateur ni groupe en ka Dani mais les groupe seront tege chugo dumena Dani nyo de fongo aw be kelemina na be kelemina ntska ke kelenya aw ko faso aw ko munun dogune ba bolo abe ka munun wajibiya ka wori mine ko aka di aras badima abe ka munun wajibiya kulda sidiri ku ko kuma fo damine kula si jagwa ka wori sara ka fo aw beta faso jona ka sura te ka faso jona aw be ka view de dlanai aw ko mbolu de libérer Dani on de dese kola sa billahi amma keni toy amma ke worinye et puis ante sara kama ante sara kama fana de do on te dese o de photo fliye ka fo ko on te dese har min ken ye Dani ne bo groupe mina la har min ten ye wallahi aw ma delika ko ke folo ka fo ko aw sera o danna Dani ne de ko mbaw la sa o danna man ka fami kiledi billahi aw ba dabla munun talen ba bolo otage la Dani ne de ko mbu libérer ni mu libérer ka ken fadon begla nyama denye billahi eni net siga ke kelenye horonya la dambe la Dani ika groupe Dani nyamine ni groupe yi ne de ni groupe yi ke liberté totale ye mauma doya ka koro ye mauma tonyo ka koro bebe sigi da sago fo ni nyoro la ka dala yere ka groupe ka créer ka tla ka minela chema ke folo musoma ke folo ni nete Dani ne e soro ibi administrateur la ere groupe yi créer Dani den dana ki kite ka bo administrateur la ki kite dron tere parce que ngombi kite ya irana ka fonte sigi kite fo Sidri nte sigi bo administrateur la en tant que nimi kite ka bo groupe de la ay kuma la mere Dani beta malana kan fa ay vocali doke ka foko ku ya ale ajouter groupe kono de Dani imi ajouter ten kono de do ne kan numéro 9 de tumbi ka groupe kono ne bi kan ni groupe kono ça fait ambeta fo 3 semaines la be recherche la kono mente kuma mais yaba la yoro do la yoro munna mba don te administrateur ya sore mbe bo kan mankanti groupe kono ka keleti go groupe kono parce que mba don te administrateur mais be se ka keleti wala sa ka groupe débordé mais état ni recherche de kenkanga administrateur ya soro tugomi e bindu nya soro de billahi nya soro Dani nya soro no indela ni kite kabo pew kila jigi fulana nyola jigi sabana nyola jigi nya mo saba mi ntu nya administrateur we nya kite kabo groupe yere de ka kite kabo groupe yere de kono après nani sigi ka lien transféré ni lien transféré kaba o ko fe o asoro be barola yu yere to ka ko jonde be ka lien transféré ito baro de konala ko kuma fo o yoro la Hawa Touré kelen mbora ki klike chega vocal ka chemi ko ni ame be lien bla ko be groupe de ka parce que ale hakilla ka fo ale administrateur de sa ya sorne alata ila la to nunu ndale be groupe sans fait ko lube danika groupe sans fait ibe baro tan flala wa soro be anga opération ya donc o yoro la Hawa Touré klike chega vocal ka yoro mde ko chema ko duralendo ka nintiki kite ka bo groupe kono o ya soro ne je la bo groupe kono ataro era bora groupe kono chugami ndaro che kalte mindo do ataro hara tun kano kuma fo quoi nya le fili kene ma folo ngo groupe ye ne de tay nye lien publié ye Dani wele ka Dani to life de kona la Dani be life kona na ka Dani wele ka fo ko Dani ika groupe tara en otage ayta Dani ka kun suro video la jere ayta laje Dani wele la de ka to life kona ka fo ko Dani ika groupe tara en otage o yoro la Dani téléphone mi abe connecté nae ayo connecté vocalu be ka jigi Dani ku Dani yere nyabe anga vocalu la mo be ka intégrer groupe kono nu yere kunye parce que ne lien de partager Dani ne le tsaka ke kelenyo ni ko bi isi ko beke di ko be iri la Dani aw man ga famille billahi on be akamade awa Dani groupe were tere ikani groupe yi
e tɛ se k'i tɛgɛ da kuranna kan maa minnu tun b'a kɔnɔ ne tun bɛ groupe in minɛ waati min u tɛ se k'u tɛgɛ da kuranna kan k'a fɔ ko ni Aras 24 de ye nin groupe in créé wallahi cɛ t'a kɔnɔ muso t'a kɔnɔ k'i tɛgɛ da kuranna kan k'i kali wallahi billahi la cɛ tɛ sɔrɔ dani cɛ min ta ye groupe ye o ye e de groupe minɛli la hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ kodɔn kɔnɔ ni se t'i ye ni dabali t'i ye kana t'i sigi groupe wɛrɛ de kan k'a fɔ i bɛ nkalon tigɛ ou bien ka vocal wɛrɛ transformer ka yira mɔgɔw la k'a fɔ e ka groupe tɛ se ka minɛ non dani e ka groupe tɛ se ka minɛ e taara sympathisant dɔ in sanfɛ ka taa kuma i taara i ka VPR sanfɛ ka kuma a bɛ vocal bɛ ne bolo yan n'o de fɔ n ko ne bɛ groupe ninnu bɛɛ de kɔnɔ n b'a bɛɛ de kɔnɔ groupe tɛ e bolo dani e tɛ groupe foyi kɔnɔ ni ne t'a kɔnɔ bilahi fo i ka bureau kɔnɔ wallahi n b'a kɔnɔ n y'o de fɔ aw ye Manika famille kɛlɛli a bɛ dan nin na dani bilahi n'a ma dan nin na aw bɛ kabakoya aw ɲɛna hali bi ka tɛmɛ nin kan bilahi hali cɛ min ta aw ye hali muso min ta aw hali den min ta aw ye aw ka arasba di ka dɔgɔ kunfin dɔ dɔ kalanbali de don a bɛ se ka aw de la convaincu a bɛ se ka aw de bila sira kelen na mais aw tɛ se ka bila sira la parce que a ka dɔnniya tun bɛ hakɛ min na anw bolo anw y'a dɔn sisan k'a fɔ ko dɔnniya t'a la kalan t'a la kodɔn t'a la taaɲɛ t'a kɔnɔ sagiko de b'a kɔnɔ quoi c'est pour cela que an bɔra a ko n'an bɔra a ko n'aw ko aw ma ɲɛ aw bɛ Lensi de dɔgɔya n'aw ko aw ma ɲɛ aw bɛ Manika famille de dɔgɔya a cɛ tɛ Sederi ko Sederi yɛrɛ tɛ yen an tɛ kuma Sederi kan Sederi tɔ tora arasba di tɔ tora sympathisant ni génération de awa ka taa génération 1 fo ka taa génération dan na n b'aw nɔfɛ de bilahi n bɛ baara d'aw kan n bɛ baara d'aw kan ɲɔgɔn ma da mɔgɔ kan bilahi ne Aras 24 n t'a dogo de génération 1 jusqu'à merde n bɛna baara d'aw kan n bɛna baara siraw la n bɛna baara siraw la depuis ala ka da ɲɔgɔnna ma siraw la n tɛ cɛ to n tɛ muso tɛ muso minnu b'a kɔnɔ aw bɛ kite cɛ minnu b'a kɔnɔ aw bɛ kite ne diya fɔ 24 n b'a kɛ wallahi n tɛ cɛ to n tɛ muso tɛ n bɛna génération fana de kama sisan dani o tɛ k'a fɔ ɲinɛ n'i ko de ma ɲinɛ i ko de k'a yir'i la dɔrɔn i bɔra groupe kɔnɔ se t'i ye dabali t'i ye i n'a kun kɛra mun de parce que n'i kite ka bɔ en tant que administrateur central e de ye groupe créé solution foyi t'a la k'i bɔ administrateur la o de y'a to n'i kite k'i labɔ o yɔrɔ bɛɛ la ka tila k'i agiter groupe kɔnɔ tugun n'i la don groupe kɔnɔ o kɔfɛ i tilalen kɔfɛ i ka vidéo la parce que a fɔra i ye i connectera i nana groupe kan directement dɔrɔn ka yɛlɛ k'a kɛ fanani ni banani de ye dani tellement que dusukasi ni ɲani min ni tɔɔrɔ min ni sentanya min b'i ye i nana o de yira mɔgɔw la dɔrɔn i ka faiblesse don k'a fɔ ko kodɔn ni kalanbaliya c'est à dire ani dɛsɛ i ka groupe minara o dɔrɔn de don ne ma groupe créer maa ɲɛnamaw tɔgɔ la ma groupe créer n yɛrɛ tɔgɔ la ne bɛ groupe créer e tɔgɔ la pour quelle raison daluya jumɛn kan ou bien hakilina jumɛn kan ne b'a créer le link tɔgɔ la ou arabadi ou bien n yɛrɛ tɔgɔ ou bien maa wɛrɛ tɔgɔ ou bien an b'a kɛ an ka c'est à dire an minnu ye terimaw ye an minnu ye jɛɲɔgɔn an bɛ groupe créer o de la mais ne ka groupe créer tɔgɔ la fa de b'i la ou bien i lagalagatɔ de i kunkolo de tɛ baara kɛ e b'a dɔn ne bɛ se min na i b'a dɔn n bɛ n tɛ sɔn min ma i b'a dɔn min fanga bɛ n na k'a kɛ i b'a dɔn n capable don ka min kɛ dani e b'o dɔn cɛya tɛ kodɔn de don ani kala o dɔrɔn de b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na yan a ye dani lamɛn dani bɔra a nana sympathisant k'a tilalen kɔfɛ a ka live la or que n'i nana i bɛ ɲininkali de kɛ fɔlɔ ah mais mun de kɛra yan mais a ma na de direct a nana mɔgɔw ta se ne tɛ nin groupe ko kalama jɔn ye agité groupe kɔnɔ non jɔn ye agité groupe kɔnɔ e ka numéro 4 de bɛ ne bolo dani e ka numéro 4 o de bɛ ne Aras 24 bolo i ka numéro fɛn i bɛ groupe o groupe kan n'i donna dɔrɔn ne b'i ye n'i ye administrateur ye ne b'i ye ne tɛ nkalon siri la bon a ye dani lamɛn n'a y'a sɔrɔ nin ye mɔgɔ ɲuman ye ou bien ni mɔgɔ ɲɛnama de don ou bien ni maa ɲɛnama tɛ ni nin bɔra maa ɲɛnamaw de la ou bien n'a ma bɔ maa ɲɛnamaw la n'a y'a sɔrɔ an bɛ ka nkalon de siri a la n'a y'a sɔrɔ hɔrɔnya kɔnɔ mɔgɔ kan ka tugu ninnu nɔfɛ kodɔn kɔnɔ kalan kɔnɔ aw bɛ n'a dɔn nin de la hali n'a y'a sɔrɔ ni maa y'i fa da k'a kantigɛ k'i b'a da k'a kantigɛ n'i nana i b'a tigi ɲininka de fɔlɔ i bɛ question pose a tigi kun mun de kɛra n'i ye nin kɛ a kun ye mun de ye dani i tun kan ka nin de pose mais e nana groupe kan parce que desa ne ye lien bila o balana e la dɔrɔn e nana e mun de kɛ i imposé neni fanani banani o de ye seko bɛɛ ye maliyɛn bɛɛ y'a dɔn se t'i ye dabali t'i ye ni fanani banani tɛ aw ka argument ye nin dɔrɔn de ye à part de ça foyi t'aw bolo foyi fanga t'aw la aw fanga tɛ se ka foyi kɛ kadamadenw arnaqué dibi la dɔrɔn a ye wari laban an ka taa non a ye dani lamɛn a ye fanani minnu kɛ groupe kan olu bɛ yan n bɛ tila k'a yira a la a bɔlen kɔfɛ yan ka kite ka bɔ nin groupe kan a taara a ka groupe sympathisant dɔw kan ka taa kuma kan o kumakanw bɛ yan o tɛmɛnen kɔfɛ tugun a taara a ka VPR kan o fana kumakanw bɛ yan dani sɛfɛ n y'o de f'i ye n ko ne b'i ka groupe bɛɛ de kan i bɛ yoli la wo wo kɔnɔ i b'a sɔrɔ ne 24 bɛ yen a ye dani lamɛn aw bɛna a ka fugaridenya dɔ yan de quoi voilà. n taara mɔgɔ min ne layɛlɛ nin groupe kɔnɔ dɛ nin groupe yi Dadi de Paris don n mankan don n taara mɔgɔ min layɛlɛ yan dɛ mais n ka mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ o tɛ
mais mɔgɔ n'i ye n'a yɛlɛ nin groupe kɔnɔ m'o tigi n bɛ n ka téléphone d'o tigi ba bo dingɛ kɔnɔ aw ba bo dingɛ ninnu aw bɛ taa n'a yɛlɛ groupe kɔnɔ n tɛ groupe min cogoya dɔn mɔgɔ min ye na dɔ kɔnɔ ani mɔgɔ min b'a kɔnɔ min bɛ n tɔgɔ jugu fɔ n b'aw bɛɛ ba biɲɛ ci a b'o vocal ta a bɛ t'o vocaliser ba biɲɛ si ninnu a bɛ t'o vocaliser tu vois non a b'o ba biɲɛw ta ka mɔgɔw layɛlɛ groupe sanfɛ mɔgɔ min tɛ groupe cogoya dɔn. Bien Dani nana sisan parce que a ka numéro min tun b'a kɔnɔ min tun ye administrateur ye o tun y'a ka 06 de a ka 06 ne y'o de quitté ka bɔ yen carrément et purement o bɔlen kɔfɛ a ka 07 min bɛ ne bolo n y'o ladon parce que o yɔrɔnin bɛɛ la a tɛ se ka don tugun en tant que pendant 24 heures n'i ye mɔgɔ quitté ka bɔ groupe kɔnɔ ka tila k'a fɔ i b'a tigi layɛlɛ souvent i ka lien d'a ma n dun b'a dɔn n'i ye lien envoyé Dani ma a tɛ dɔn o mobilisera de k'a ladon k'a yira la k'a fɔ ko n bɛ yan ne 24 n y'a ka 07 min bɛ n bolo n y'o ta ka Dani agité a kɔnɔ a b'o de nɛni la tan n'o tɛ ani Dani ka groupe tɛ olu tɛ kelen ye dɛ wallahi billahi ni nana ni kuranɛ ye ne 24 bɛ n tɛgɛ da kan Dani ka groupe de minatɔ filɛ nin ye k'a minɛ a la fadenw ɲana sinjimaw ɲana terimaw ɲana a ye maa minnu nɛgɛ ka kɔrɔ a ye maa minnu dɔgɔya ka kɔrɔ a y'a sago kɛ maa minnu na ka kɔrɔ aw bɛɛ ka taa groupe kɔnɔ aw k'a dɔgɔya pa baga tɛ bɔ a la se ta ye dabali ta ye ne 24 de b'a kɛ a y'a lamɛn hali bi an ka taa voilà mɔgɔ n'i ye n'a yɛlɛ groupe kɔnɔ n tɛ groupe min cogoya dɔn n b'i ba bo dingɛ ci n'aw ye n'a yɛlɛ groupe kɔnɔ n tɛ groupe min cogoya dɔn mɔgɔ min ye n'a yɛlɛ ko n bɛ n ka télé don a tigi ba bo dingɛ la Dani ko ten Dani de pari ko n bɛ n ka télé don a tigi ba bo dingɛ la k'an bɛn voilà aw y'a ye et puis n ye Dani ladon o man gɛlɛn dɛ Dani ka élément ye mɔgɔ ye n'a tigi ka numéro bɛ n kun Dani ni mɔgɔ ka di ani mɔgɔ ka surun même Abubu Cam ninnu n y'a bɛɛ agité groupe in kan c'est-à-dire k'u ka sentanya an'u ka kodɔnbaliya n'u ka kalanbaliya k'a yir'u la k'a fɔ ko se b'anw ye ka tɛmɛ ka fanga b'anw na ka tɛmɛ ka an b'u ni kodɔn cɛ n y'a yir'u la de n b'aw agité groupe kɔnɔ ka fara an ka groupe kɔnɔ groupe t'aw ta ye anw de t'a dɔn n y'u bɛɛ layɛlɛ y'u ta kɛ fanani banani y'u ta kɛ ka taa k'a fɔ k'u bɛ groupe tɔgɔ sanse y'u ta kɛ ka taa ka Dani ka photo bɔ a la ka photo wɛrɛw k'a la n kɔnɔ aw ka dɔgɔ bilahi n'aw ye clavier dɔ ka tɛmɛ anw manika famille kan dɔrɔn anw b'an sen bɔ baara bɛɛ la quoi bilahi n'aw ye clavier dɔ ka tɛmɛ anw kan dɛ an b'an sen bɔ baara bɛɛ lajɛlen na quoi mais olu ta kɛra fanani banani aw ba tantɔ aw fa tantɔ mun y'a to aw ye groupe minɛ a kun ye mun de ye n'aw tɛ seereer fɛ anw n'a kun yan ne ko an n'a kun yan anw ɲinana de k'a fɔ ko Dani bɛ ka musow attaquer partout anw ɲinana de k'a fɔ ko Dani bɛ ka mɔgɔw arnaquer anw ɲinana o ko de ya n'anw ɲinana o ko anw de kan bɛ dankari o la bilahi n ye kale Ala la n bɛ dankari a la n y'o de fɔ a ma daminɛ de n ko muso minnu ni m'u legu Ala kana hɛrɛ kɛ n ye wallahi muso minnu bɛ Dani bolo n'u ma Dani nɔ bila n'u m'u legu n ka kɛ n fadenw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔden ye yarɔ bi m'a to n bɛ ka kangari da mɔgɔw ye mɔgɔw de digilen bɛn ka RS 24 sabali kana kɛ ta o laban de ye kɛli ye kana fɔ ta o laban de ye foli ye kana nin kɛ o laban de ye o kɛtɔla ye ne de y'a fɔ n b'a kɛ a ye da lamɛn an ka taa voilà ɲɛmɔgɔden kafiriden ninnu aw bɛ se ka mɔgɔw layɛlɛ groupe kɔnɔ mɔgɔw tɛ groupe cogoya dɔn cogo di aw hakili la ko ne ka numéro piya de ye ten ya aw bɛ se ka mɔgɔ ta ka mɔgɔw bila groupe kɔnɔ cogo di ne y'a fɔ jɔn ko ka n'a yɛlɛ groupe kɔnɔ fa fɔlɔ ninnu bâtard ninnu ne y'a fɔ jɔn ko ka n'a yɛlɛ groupe kɔnɔ ɲɛmɔgɔden ninnu n'aw ma bɔ aw ka groupe kɔnɔ n b'aw ɲɛmɔgɔden ci bâtard ninnu. Voilà, nin filɛ ne ye Dani ka 07 min bɛ yen de ne y'a ka 07 de layɛlɛ a sanfɛ parce que a ka 06 in tɛ se ka yɛlɛ pendant 24 heures pour que k'a yira Dani la ne de groupe minɛ fo n k'a ka numéro wɛrɛ de dɔn a yɛrɛ kana kuma groupe in kan tugun quoi a ka numéro dɔ bɔra a ka administrateur fɔlɔ bɔra filanan bɔra sabanan bɔra i y'a faamu bon setu ye tugun ne yɛrɛ de administrateur ye groupe kan Dani taara o de yɛlɛma ka taa kuma transformer ka taa kuma bama yɛlɛma ko an ye groupe créer Dani tɔgɔ la est ce que o tɔgɔ bɛ Dani la est ce que o ɲɛ bɛ Dani la o comportement bɛ Dani la ne RS 24 ye cɛ min ye ma groupe créer n yɛrɛ tɔgɔ la ou bien mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la fo Dani o tuma fa de bɛ ne la ou bien ne ye lagalagatɔ de han a nana o de la k'a kɛ fanani banani ye n ko kodɔn t'a la a du ye baara sira ka groupe in kan groupe in bɛ yen de mɔgɔ ka di ye n'i bɛ se ka Dani dɔgɔya ta i ta juru sara ye ne de y'a fɔ groupe il faut ka diɲɛ wuli Dani tɛ nin sɔrɔ tugun wallahi Mamadu Konare n bɛ taa Amara don i ba Jusi fɛ sisan nɔ n bɛ taa Amara don i ba Bodingɛ fɛ sisan vocaliw bɛ yen de Amara don i ba Boda fɛ vocaliw bɛ n'ale hali bi i m'a fɔ ma Amara dɛ i ka Amara n'i ka i bɛ mɔgɔ minnu nɔfɛ m'u bɛɛ don i ba Boda fɛ m'u bɛɛ don i ba Bodingɛ kɔnɔ aw ba bo ninnu aw ma ne dɔn hali bi de aw t'aw ba biɲɛ ta ka mɔgɔw de yɛlɛ groupe sanfɛ ba biɲɛ ninnu
me banin dawa abetla kan kide al mo da foy ba biye shinu voilà konare mbi bata ga do I ba bodinge fe dani do ba fle nina dani yerde kitrana yere wallahi ma kite a kitelen ko fere atara yam fe ijo doro ma fo awatla ka ta vogalu je ha no mata vogalu je mba ba biye asrane be ni ne ba ke billahi ne o de fo go vocal je awata vogali konare ni mata vogali je mbi ba biye ci ba bodinge ni mata vogali je doro mbi ba bodinge ci ba jushi ayani lajere jonya administrateur ya dani be ni groupe in kono ba ube atia aya lajere aya balade dani de Paris voilà avec groupe in kono ne de dani retire ka labo katla ka la don tugun quoi parce que aller de tunye administrateur mais nya labo administrateur ya de la nkomba labo iko kono conteste ka bo administrateur ya la fonka kite ka bo groupe de ka ne dani kite ka bo groupe kono no imbela ka lado o tunya soro numéro ma connecté follow quoi o tunya soro kanga connecté ni téléphone mi ma connecté no e follow ya anta dro mba fo awatla ka ta vogalu je ha no mata vogalu je mba ba biechi ba biechi no le nu arasi sidibe mo tan nimisan na ko mo be ne la groupe ngono mo tan nimisan na de aw mo tan nimisan na de bu bodinga fara no ba famu saraga de wolole dunu aw nya mo de ba ogla ko aw be ne la groupe sa fe ne ma fo we ngo whatsapp ko na ni inbox na ko ne tay ngona ba ble no ne ka foitala ne ka pa tala no ba bodinga fara ana ko maliga ba be ba biechia o mane famo alibi voilà nina ne minyira o ne tade mo were munundo na groupe ka katla kala je ni dani ba kono ube na ta kono ube ni dani ka groupe de ube na ka groupe de te o luka signalement fle voilà ayabala voilà ni de mo tara vérifier si est-ce que dani de tarube ni dani tate horonya kono dambe kono dana ni tsika ikelen sa kani arasi sidibe mo tani misan na go mo be ne la aina nga ko ndo babu diga hollala babu diga shinu wasabu kono mane do wasabu kono de aina nga ko ni babu diga hollala ba biye no aina mo ko maliga ba biye ci ba famu ata dro ata mi gori metere mu babla wantere na no migorani metre arasi fade kasama bare mu babla watrana konare mbi babla wantere na no wantere mbi babla wantere ni na wantere ni mi konare mbi babla wantere ni na no nyamo de ne o fawere shi jugude no ngawte senela ne o fawere ngawte senela ala o bawte senela ne o fawere ala ne o fango ala o bawte senela na ye groupe la ina sa na ye groupe da kire katane blagona mama fa wa ere fa goyi a bere be na goyi ayi to ni de la dro a kitera ka bon parce que abado munum ba kono luka farnay man ga fami min ba kono lute fanani banani gede mais be ka dani do jela to me billahi be ka do jela o ke to de la a kitera ata ande ka baroge ne awa sar bele de goyi atlela ni vocal la dro wallahi dani kitera ka bon awa sari tema kada ya ne ka baroge wa konare iba bieshi sigiano dani tara ibeni vogali gele mine ibto dai balla turu sanfe ba bodinga konare bien ama fu konde ba kite kabo wallahi kitara na yere mo fompe makime flani ko be yae dani kam mo be kitara ne tumbe groupe ta en notage wati me wasoro ma bi woro ni doni de ba kono ma bi woro ni doni de tumbe groupe kono nunu be tundale tumbe komisu yaya bon mi fleni bien ne tumbe groupe ta en notage wati mi ne benani vocal munuye mbeno olugie fola ko olu lame o groupe yere o asoro yere ne ma groupe be soro nteke la folo quoi mais nya soro baga nunu wulu nunu saga nunu olu be buni be la kono nga o ka usigi en folo quoi je manga sumarare ngati imanga sumarare kanu mi do bon ni laga to nunu de tumbe tlonke la kono tumbe mana kanna kono danika groupe kono mais harbi ambe na wallahi no acha anga dame mara kanga ya wallahi billahi ma ere kuma bawo menale o biga na binyana botanga ti wallahi billahi ma aramade niti assalamu alaikum tole mamro de dan campagne ni wara na baga kurba salam de campagne ni wa kulo no wallahi boa sorte grupo
Groupe Dani de Paris. Donc, on faut le bien. Groupe Dani de Paris, ni groupe inde. Ne nous serons, nous be ni baro de la follow. On a son neka opération, ma be seront teke follow quoi. On a son beka essaye, ça fait 30 minutes ne ba la combien Dani qui te kabo administrateur là. Billahi ndesera. Voilà. 30 minutes, faut ne rekonko no. Ngoni Dani nana ni nkofe trongo abe ne rekite kalabo. Mais neka numéro mo ntumba kono chega o de itonye don ça. Numéro mimbene quoi, kacha ni 1000 numéro e. Fade bo lula, olu nyabe ne ka numéro normal drone la no ote. Ne kacha ni 1000 numéro e. Voilà. Donc, mankam bena wuli yoro mi bena nye fawe hawa ture kilikera chega vocal ka yoro mine bena yoro Dani depuis Paris kan man wawda Dani depuis Paris kan man wawda voilà ninko ko Dani depuis Paris est-ce que ne nimbe nyon kalama wa nko ni Dani ka wallahi billahi malew Kurana ni nana ne ben tege daka billahi Dani yere groupe min créer au groupe kele de fleni ye wa wona la che kiswan do we jono plan memida wa mamme anda salam wa groupe Dani de Paris kana fol blatili wa check gorba jontila kisima bilina wa tena do en fol bi quoi pour bash kon tala wona wa bash tane la ma bash ga masho ko groupe Dani de Paris. Bon, ni Dani de Paris yere ka groupe créé lento pour quelle raison nous be tout sigi ka foko Dani de Paris et Dani de Paris fana de administrateur et de nous be la do akono kelenkele Mali France kata fo dien dan et de nous be la do akono mais ne groupe soroni do de sababu e horonya kono dambe kono Dani parce que mo ti fait ça billahi kana laje ka foko ko 3000 personnes beti laje Dani nko dana de te horonya de te ladria de te wallahi kanute mo wala mo be sirinye ani mo yi kanu te kelenye de mo be sirinye ka kuma nyana ka kokinya na Dani wallahi ani mo ba to itala ani hinebe mo la ani kadi mo ye wallahi lu te kelenye Dani c'est pour cela que mo ti fait quoi ni mo ti fait watini ado mundi ato ma ma ki fait mundi ato mo yi c'est-à-dire ere desra mo la ni ke chokola nu blali contrôle la Dani itungangi ka citation ni ka ke chokoni ka kuma fota itunganga ni de lami c'est très important mais ye bekele ni bekele be de be jikike c'est ça la vérité voilà ainare yorombi na lagala to mimbe ibeka nyabala nebe ka lien flic ka jigi Dani ka groupe de sanyamine mbeka lien flic ka jiga kono mbeka waso mbeka yada o yoro la chea yoro to yoro mina ka fo ko alebe ne kite o yasoro alagala to o yasoro tarana ouais gosu voilà salam ale groupe Dani de Paris tiens mais ni tigi fene ni muya il veut l'emblème au groupe on faut chance non ni betiare c'est qui ça non voilà depuis ya mankan wula ka jo parce que ni lagala to en fana bi to connaît parce que ne lien flicien sabade bon après nana che yiro to ko jonde ni ya ko ni lagala to ya du ke du be lien fli ka do ni lien nana fli ne lien fli fo chien jegi o yoro la tiena na ay munde fonye abena ga vocal flana lame voilà parce que ataro mo kele mindo ko lagala to dalembe Dani ka groupe ko Dani ka groupe ko do nyere tout là igara lembla tukunde ne lembla tukunde bi retiré d'accord voilà ale ko koni ne lembla ale be ne retiré billahi wa yasorne tarana ale kenema depuis ndo mi yoro mi ani ka chefli ntaro min tele arane min ye quoi ale tara yere kenema o yoro la de awa touré nana ki cliquer cheka vocal ka parce que cheko ko abena ne retiré me groupe in kono de wallahi haba touré ko chema ko wi koro e munde iko ibe chemi retiré amanga ka liembla wa sor ne liembla chien segi groupe in ka voilà bon anyantore konna na sisa chemi ti fenera no kan do mena retiro ni ndila ni retiré de ko abena ne retiré parce que ne lien ale ko chien sabade nkana abla tukun quoi ne abla fo chien segi parce que desamba do groupe be mbolo ka ban quoi bon ale be ni kuma bo adayoro mi doro ya sora ntarana ale kenema folo ka ale kata siti saga ou be nta shido erede ale kata kenema eten quoi nta ale la metukun quoi bon nye lien kelen de ta ka fli sur les réseaux sociaux ka bla groupe wero ka ko Dani ka groupe be mbolo nyen chonga ka papa te boala et puis papa ma boala de je beba kono bi ye munun doya ka munun fawne ni ku bawne ni Dani bibi ka groupe kono re e ko munun tedo ka groupe kono nu ma wori sara munun tedo ka groupe kono fo ka sujudi da rasba die fo ka sujudi da e Dani ka fi ma ko belebele ne 24 ko te ka awa bi bebi ka groupe kono papa te boala fo ni tara groupe were kirede mais ni groupe ya Dani ni mbana mami ka fo fere Dani nya mine de kairi la ko vocaliser ko na fatala anafa ka do fo male ko yoro de fam i ka se ka libérer ni ndingo keli la quoi
parce que ni bora ni mɔgɔ min ka vocal ye karisa bora ni ka vocal ye a mago bɛ sa Sidiri n t'a dɔn a bɛ mɛn Sidiri a bɛ ɲagami dɔɔni quoi i y'a ye nin ye de k'a yira juste Dani e bɛ ka min kɛ quoi ni anw bɛ so 100 de la an bɛ sa milliard de la ko nafa t'a la cɛ min sera k'i ka groupe minɛ ne de don i lagalagatɔ taar'i sigi i ye mun de fɔ ko non ko kunkolo min bɛ e la kunkolo bɛ mɔgɔ min na o bɛ t'i sigi k'a fɔ ko e ka vocal ko e ka fɛn tɛ minɛ yan ko e ka groupe tɛ minɛ yan ne y'a minɛna mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ Dani e yɛrɛ dalen bɛ mɔgɔ minnu na e yɛrɛ bolo mɔgɔ minnu ɲini ye dɛ Dani ne y'a minɛ o de sababu kosɔn olu ti ne de niw de don mais e niw tɛ i bɛ ne de fɛ i bɛ Mali de fɛ parce que an bɛ k'an denw ka siniɲɛsigi de dilan tan bilahi n'an ma ninnu tɛ kiri an denw ka siniɲɛsigi de bɛ tiɲɛ parce que nous des sympathisants organisés sympathisants kan ka kɛ kelen de mais i y'a kɛ fo saba ye saba hali n'a y'a sɔrɔ duloki kɛ 1000 ye 1000 sympathisants saba laban na a bɛna kɛ fo sympathisant 100 sympathisant 100 ye i b'o wari de minɛ projet kelen min tor'u bolo ka jamanadenw de kiri ka tila ka adamadenw sɔrɔ n'o projet de o ye sympathisant dɔrɔn de n'o tɛ CDI tɛ génération tɛ i y'a ye o projet min tor'u bolo sisan de i bɛ ni olu ka siniɲɛsigi ani denw ka siniɲɛsigi i bɛ k'o de dilan sisan donc anw t'o dun anw ka ɲɛnamaya dun anw ka hɔrɔnya dun e bɛ soli depuis sɔgɔma depuis 5 heures depuis 4 heures du matin e bɛ baara ta ni filala yan mais i bɛ wari min sara hali a dɔn yɔrɔ i t'a dɔn hali o dɔn n'aw tun tɛ réunion na k'a fɔ k'aw ka wari feere ɲini ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a ci arrangement di ma tugun wa même pas 3 semaines n k'o kɛra mais mɔgɔw bɛ baara la yan sɛgɛn mun b'u kan tɔɔrɔ mun b'u kan papier kɔntanya mun b'u kan u ka arrangement di t'a fɔ a t'a fɔ radio la et puis a t'a kɛlɛ kɛ nka o mɔgɔ kelen de bɛ dɔrɔmɛ ta k'a da aw la o de bɛ sympathisant bloqué sa 1000 ou bien 20 euros aventure la France ya ka tila ka t'o wari don arrangement di la a bɛ taa don 20 na ou bien a bɛ taa don muso na hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min i tora mi caman bɛ yan bi même k'u ka loyer sara i tɛ se mais i tɛ se k'a ɲɛfɔ mais ni kalo sara bilahi i b'aw ka cotisation i b'a sara ne de b'olu libéré bilahi i bɛ dɔrɔmɛ min sara de ne de b'a k'u ka furufuru sɔngɔ ye a tɛ don aw da fɛ tugun quoi voilà an ka n'u lamɛn dɔrɔn an ka taa. Salam alaikum an balima bɛɛ lajɛlen Dani de Paris bien a lamɛn a bɔlen kɔfɛ a kitira k'a fɔ groupe in kɔnɔ a taara sympathisant de kan a yɛrɛ ka sympathisant dɔ bɛ yen a taara o kan ka taa yɛrɛ kɛ cɛbakɔrɔ ye minnu bɛ sympathisant kɔnɔ kelen dɔ tun bɛ i ka nin groupe in kan groupe minɛna olu ɲana mais Dani n ko mɔgɔ minnu bɛ e bolo i bɛ siri ɲɛ de mais i tigɛlen b'i la wallahi i bɛ siri ɲɛ mais i tigɛlen b'i la e taar'i jɔ k'a fɔ e ka groupe ma minɛ olu ɲana olu dɔw bɔra ka na ne ta en privé ko RAS24 ko hɔrɔnya ni danbe ani cɛya ko y'aw ta ye ko Dani maloyala to de taara groupe kan k'a yira k'a fɔ ale ka groupe ma minɛ k'a sɔrɔ anw bɛɛ tun bɛ groupe kelen in de kan Dani ka groupe minɛra mais mɔgɔ tɛ se k'a fɔ a ye groupe kan hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min n bɛ siri ɲɛ ani ɲɛ bɛ tiɲɛ la olu ye kelen ye i bɛ siri ɲɛ ani ye tiɲɛ fɔ est-ce que olu ye kelen ye n bɛ siri ɲɛ ani aw bɛ maliko kelen la est-ce que olu ye kelen ye a b'an tɛ sira cɛden foyi ye an bɛ sira maa de maa min b'a ni tiɲɛ cɛ i b'a ni hɔrɔnya cɛ a ye Dani lamɛn a taara min fɔ ko cɛ tɛ se ka ale ka groupe minɛ muso tɛ se k'a minɛ ko kunkolo min b'ale la o tɛ bagan kunkolo ye wa a y'a lamɛn an ka taa kɛ. n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ caman b'an wele en fait u kɛlen don ka groupe dɔw dayɛlɛ ni tɔgɔ ye ko Dani de Paris nin yɔrɔ la ko mɔgɔ caman de bɛ k'ale wele ale yɛrɛ tun bɛ groupe min kɔnɔ an ka kɛlɛ kɛ fo a ye Fanani banani kɛ Fanani banani kɔfɛ a taara nin vocal kɛ Maliyɛnw a bɛ se ka mun de faamuya nin na ko mɔgɔ caman bɛ k'ale wele mɔgɔ caman bɛ k'i wele e bɛ ka kuma ni maa minnu ye olu kelen de bɛ groupe in na olu de kitara ka bɔ groupe la parce que ɲa b'a la lien taara fan bɛɛ mɔgɔw bɛ ka don et puis i bɛ ka mɔgɔw fana dɔgɔya a kɔnɔ a kun ye nin de ye ka don k'aw dɔgɔya aw ka groupe kan k'aw dɔgɔya aw ka so kɔnɔ k'a yira a la aw ye faso kumasuludenw de ye anw de bɛ se k'o kɛ maninka famille kɔni voilà mɔgɔ caman b'an wele k'u ye ko dɔw ye ne ka groupe ta otage la kunkolo min bɛ ne Dani yɛrɛ la fɔlɔ a mɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ bɛ ne ka groupe ta otage la bien aw tulo b'a la ko kunkolo min b'ale la ko a cɛ tɛ dugukolo sanfɛ cɛ min bɛ se k'ale ka groupe ta en otage wallahi Dani e b'a dɔn ne b'a dɔn Dani cɛ min sera k'i ka groupe minɛ wallahi Dani e b'a dɔn ne de don Dani e b'a dɔn ne b'i ni cɛya cɛ bilahi ala ko tiɲɛ Dani e b'a dɔn i b'a seereya mais i tɛ se k'a fɔ i jɛɲɔgɔn ye dɛ i tɛ se k'a fɔ ni mɔgɔw bɛ tigɛ la wallahi e b'a dɔn ne ye cɛ min ye n ye min kɛ cɛ tɛ sɔrɔ cɛ min bɛ se k'a ɲɔgɔnna k'i la mais mɔgɔ min sera k'a k'i la Dani o ye ne de donc e ko kunkolo min b'e la o ye kunkolo sugu jumɛn e kunkolo o ye bagan kunkolo de ye tɛ fɛn dɔ fɛn t'a kɔnɔ kalan t'a kɔnɔ dɔnniya t'a kɔnɔ kodɔn t'a kɔnɔ e bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan e yɛrɛ bɛ ka kuma ni mɔgɔ minnu ye ni e nan'i sigi k'a fɔ ko kunkolo min bɛ e la ko cɛ tɛ yen cɛ min bɛ se ka e ka groupe minɛ donc e bɛ ka kuma ni minnu ye o olu ye mun de e ma olu ka kalanbaliya n'u ka kodɔnbaliya e ma olu ka nalumaya yir'u la wa e m'a yira olu la k'a fɔ ko dɔnni tɛ olu la wa e donc e ka kunkoloya bɛ min komi e ko kunkolo min bɛ e la e bɛ ka kuma ni minnu ye dun
olu kera bagaw ɲɛ ka ban quoi. C'est ça la vérité, ite kuma tan quoi. Voilà, à vrai dire, olu ba don fana bora yoro mi mais ite se ka fiye. E no olu be tumbo yoro kelen de la. Ni sympathisant qu'on a des sympathisants mina labana kata kuma kande. Ka kika ka groupe la kata kuma kande au vocal de fleni. Ke bene ka groupe ta otage la parce que nene mo be je. Ole horondi wani yata. Nene mo be je. Faut qu'il s'aille to flake. Bien. Ko ale ni mo be jo ko horondi do. Olu yo horonye dani amba fo olu yo horonye mais est-ce que yo horonye? E jon ka horonya la sagama e jon mankuta ka horonya ka e jon mankuta ka bara nyuman ka yo jon de mankuta ka tietiya ka yo jon de mankutu faso kanuni ka yo jon de mankutu kwa ye nyuma yake e danier amakew réseaux sociaux ka e ma moji mankutu folo voilà e go ko e dale mo olula jagwa e bo foke sini nene olu farla ka bonyo kana buru songo ita soro fugula songo ita soro ite bloki songo soro e bi ta fo me olu tielen de be la dani billahi. Et nous mourons de Djela de Olu de Tigelem et Danila. En réalité, voilà. Le groupe. C'est pas ça, Karissa. Angata ka groupe doina. Aka groupe VPR qu'on a. Allons disons copie là. Allons copie là. Les sympathisants, ils ont répondu. Ils vont pas couper. Pas pédé. Voilà. La baraka de sympathisants là. Ni raula mo shika ni klike ni ngane daninga grupu te ni bi daninga grupu te ni sini arasi 24 ni grupu ta ka sigi ka dani photo kala wala si mo ka do wallahi billahi ni muso ntumbe grupu in kono billahi ben kale alala nunun be bolla de depuis mo ko masira ka do ibe bolla de parce que mi ibaro mi ya to ne ferla nunna ne dona grupu kono mo ba kono mbe ka be to ere siren ku doni mbe ka be to ki ka numéro lan ku doni nunun be grupu in kono tende ko ya o ko fe ya do jama ko masira ka do ndoro pap ya kili tiena parce que mo munu be ni grupu do la o de be dani ka grupu be la est-ce que ya abese ya ki ube chaya kateme nyogon kadi mais ibe mo ye grupu kele minade awa olu de claner be grupu to fana ni nyogon chetugun quoi uri ni date ya ha bala kabe daninga sympathisanti daninga grupu tere wole lo madare do kala se be manite daninga grupu e binita ishini ni mu yi klege kata dorara 24 do ibi klege kata do ta faneni banenu no soro grupu konnana mo bugu kite ga bo daninga grupu tere alien chile fle na omani aiwa beki kolosina daninga grupu te bi daninga grupu te shini summa wallahi nya fo sinye sabade de billahi daninga grupu de do wallahi aminana danina lini cheya ni kalan gundo de me billahi summa wallahi daninga grupu de do che ne be nyere doma ne bado ne be nyere do ne be ndambe do ne be mbokolo do ne bado ne be le lengsi ka bara mina sidiri nye le lengsi ka soldat minye ne te songa ngalo de tige ou bien kado kola komi ni malo ya ba ko fe okunye munde ne kata groupe do kiré ni dani toy ka so ma kiré ni le lenki toy ma kiré ni maniga famille toy ko ne kado kiré ni dani toy est ce que malé o nyerebe ni kuma minewa est ce que ni nyerebe do hakili yere lawa yani ne ka ke dani toy nta ke maniga fitini toy wa voilà kuma bi ni yoro de kaw dani togo ta mbolo papa gay ni muso ya hakili chera pew mais ngo ko fe asagira kana tugu muso asagira kana tugu atara parce que ite sega yembla nyuka groupe mi ni ambiance ba kono nu be musoko ni fe onka kono wallahi mfele ko groupe folo de mineta ni nge danika groupe flana groupe folo o evpr o de ka koroni ni o sigira sa sansaba bo ni sigira sa sanfla ni groupe minera non ta groupe tonu nu be sigira nyinande ibe sigira 2018 konade groupe tonu be sigira tende danika groupe tobe voilà groupe korom nu be dani bolode korlem flana de fleka mineta quoi sebe de 24 ni groupe sida Idrisi kana ko PDD nunu kwara 24 nunu ni shogo nunu daninga VIP bem na me daninga VIP gono mo be da falembe no ima famia ale avec un groupe min to fotande ale rebeka ko groupe kelende ka o de vocalu be ne bolo ne o de fuye ngo ne bo groupe kelen fana kono me madala kwa hari suru anana ka ke fana ni banane ne ngo kara ni niki ansa ngo be groupe do min kono ni tara kuma ngo ne be ngo iba finki ka kuma kan la sagi tugwa awa ngo groupe nu ye ne de taye dani to de bala do dande tay sidiri nya ira dani la de ya ka foko dani ma ko kodon tala pour que nye dani to ala ka photo to ala ni mayelema parce que nkera administrateur c'est pour cela que nyoke mau kado nye bara minke ka dani ka groupe minala kana ka dani photo sorala ka dani to ere sorala ake kunye ninde non tembesi ka yelema ka ke to ere yo kunu ne ntore la kata cederi groupe dola kata manka ngule kata kuga groupe to yelema ka ke manka famille fin de bora la parce que mbadon te administrateur nta soroy
c'est pour dire que nous tout les mayoro mindro fait min kadinye nya fonda barala ngo papa te boala fin de borala papa ma boala mais yenki te kabo nyo ke cédri groupe jolla cédri groupe abeta fonnana nya bekete nya ke kada dalia do de ka parce que mba don teke administrateur mais danita mba kono pendant 15 jours mbeka recherche ke nga administrateur soro o de tun kadinyo parce que ngo dani be groupe kono billahi mbo groupe le abe groupe kono ntatoi abe groupe kono ne de be vocaliser ne de ba nege bo danila billahi danila ban bi ba vocaliser de la billahi ne de ba nege bo danila voilà ah dadoro merci beaucoup Samake pour les détails non salam alaikum ambalma bela jale dan de Paris ma foli ba bela jale et mo chama ma ngole en fait in ala changa groupe créé et ras 24 nere réseaux sociaux re akuma negetena bi koni a negetena bi koni nyenga bi réseaux sociaux kuma ni abita ni alaba eshuna assalamu alaikum akambe shine voilà nindi lo manga famille sigi kunya ninde ka adama donc liberté d'âme nindu su kasira parce que ne tara barami suruka yereka groupe yereka famille kono yereka sodlalen kono katu kele c'est tout est dabali tout katla kuka sentanya yurula nindimi kun kera nindi halbi dani beni jo ka fone minke ko tiento la obedawla foronya kono dambe ko obedala dani ni dimi ne be ka yele dani be ka yele ni njede me dusukasi min be dani ka billah hote hari fatoka o te har laga to ka billah aya laje dusukasi min baka ne de nodo tiete musote de 24 de do mais madame ne de anata te kulungala abide wallahi te kulungala abi parce que mon ami donane na tche kulungana groupe nu kono bi ma diri be buila abi wallahi ante se ka nga groupe créé mo kana manamana ko ta nya jama nga groupe kono quoi ante ta do mo shika groupe kono do na nga groupe créé ni nana ni iya do an yaklate kele do bi foro na kala ta nga groupe kono ante mo shika mo balala o kana na tension to monter sur na quoi voilà nere ya fongo groupe teto araza ka génération bolo ngo groupe teto sereri bolo groupe teto sympathisant kono groupe ninta nene kelenkele wallahi tay a groupe te sore wallahi mba ben nene kelenkele billahi mba belle gu kelenkele surtout muso munum ba kono koni ça fait nte fonfo ulu ya billahi mbe fenko ulu la depuis ka wolo mi ngona makula wallahi ne be fenkula ne bu waiba kuira jiela no di kadu yede ne bu ira jiela billahi ne buira jene o refongu be molo balia de la aw ma la jene langolo mbe kayala réseaux sociaux ka jo noro jene ero noro parce que aka jula jugia c'est ça aka jula jugia mi de ka ataka chi mo ma de desabi witamu yere o confirmer ka banko o de be ka yere réseaux sociaux sanfe aw ma johnson ye cheba koro mi mba jo vitri la ka telephone ta ka yere jula ngolo photo ta ka chi muso were ma ese nuye faso jola wi ese nuye kodona wi nuye kalankela wi wa mani nunu kanga je ka barake wa eske faso kanu yere be nunu na wa tanye yere be nunu kono wa nunu de be nu sigi réseaux sociaux ka écran kofe ko ne be kuma on nom de jamana ka foko ebe kuma kono ça fait tard on mba photo me awbe kuma ka foko islamia awbe kuma ka foko dini awbe kuma ka foko jamana de on ka toro mi be jamana ka awde ka toro do parce que awde be ka langolon ta ka ci enfana mbawma awde be ka langolon ta ka langolon photo ta ka ci ando muso ma ka ci furu muso ma awde be ka langolon photo ta ka ci ando ma est-ce que jamana be lafia o tombe lafia soroba est-ce que kenya be no jamana kono basi be no jamana de no ni nyogon ci atina aya laji awa sereri bebe tanda cheni muso bebe tande ne de ya fon kulangolo photo tamumbu bolo femere tere wallahi kunye ninde me male wa be ya e sur les réseaux sociaux na suru man ga famille an baake na suru an ga baradi do an ye laydu de duma an kuku ka bonai a chete soro du kolo ensampe a muso te soro du kolo ensampe ka fo an ya langolo de taka chima no na foka jenwuli wallahi parce que an bado nafata la sa nafato lawo amana ki kanula tuko nafatala Johnson ni ede julangolo foto eta Johnson hare ga cheya matike folo hara matike folo aw bena ujo ka usigire ko wori ba kunde abeta iti yere laje bi ibi malo kene ka laje ninde arasba di ka generation ye ninde arasba di jenyo ona kanu manwe nunde ko arasba di ka tanya arasba di ka hakina
ouais parce que arasbadi langolon be réseaux sociaux ka aw fana ba langolon ta ka wasono e ka yada no e ko ci musoma e ne baw ne fa wallahi ne baw aw de ka gele katme jenatre fembe ka aw jija ka ka yere aw jija ka liberté wallahi aka mine na tege fly aw ka dignité maraw yere bolo billahi aw kana so chemunu be comme nunu aw kana so nunu ma horo nyate nunu na dambe to nunu na kodon to nunu na kalante nunu nu ma se ku yere sutura olu tisiga muso yere sutura de awa nunu baw be wo ba ya kelenkele naw be kodon ye naw ba fa aw don ka ke kodon ye ka ke dembarka mawe wallahi ay sederi jeyu ayu laje aw ku toy ite fen kalama ma dele ka ke fen kalama aw nyodo fo jula juguya mi ne tumba fa ye ngo be photo tade ka ti nyogo ma inbox kono iba ci groupe ka adote niewa est-ce que ngalonde doa après vous ma bo be ma ya beyaye ngai bena buni bela da donata borata non silamu beyaye kafiru beyaye awango ko jamana dio ko ko islamia de ana ko aw be islamia kele de qu'est-ce que islamia ni la daga wa est islam akunda ke daga wa akunya ku e hayi tindurun photo na utuna kon ka ya kunda gare nyagarunwa aga mi tindurun ari sur les réseaux sociaux Johnson tindurun sur les réseaux sociaux denen tindurun sur les réseaux sociaux e kunna ti kun islam akunde mana e kunna ti kun jambendo hora akunde mana sonu go to non na minna aga na minna ga ntagare mun kursi na ga gigongono aga na minna ga ntagare mun kanna ko ma ga gara yonki ke kanu mogombe aga na kangari katira la to baka sederi angera kiya ko gelle hane ndi sederi jukumanya dambi sirentia igi kenya razba di mengari kundwa atindiro ngoy na nyala rejo soson kama awa kenya kananu sorobe no ga razba di medde made kunya nani tinduru podonu mutuni hi wandi yakwa ni hi wandi ran nyakaru wani ki wandi sagambanu akona ngari sur les réseaux sociaux mun geda akona ndangi ko tanu ngayre soro maga man man kibare nyana awa mari bugu hara tagande mabugu da akun menu ya genya hora ngo kuiba dambe kuiba kuni sire kapalle mai ba sirdo kun ka nyana hinya le mai ba sire be sagambana dan kabla be tanaga na sire no gondi jikullo genya ni apana jikullo ga gonya no gondi no horo nya kono dambe kono donc ambe wasona nyere ambe wasona ga dignité sidire ambe wasona ga association ambe wasoni mali ambe wasoni dine mi bambolo akira dino sugo ambe wasona ambe wasoni femfolo jumende oye jamana di parce que ko jamana di en tant que ni jamana te foiti c'est ça on ko jamana di on ni nunu beska keleng ata ouais c'est comment je pense que c'est Aruna et Ebe Malika comme Folani en réalité n'était Malika non mais Aras 24 c'était fly quel endroit de don c'est le maudit Aras 24 là même qui est là et puis chose bizarre au cas numéro mi retiré comme groupe ngono il a confirmé afokal be molo ako ale baden a baden kroche be groupe ngono a baden dogoni be groupe ngono donc tout ce qui va se passer ici ale bena besoro ya ale be groupe ngono nu yella la to de kunu yene nunu yene kite ka bo groupe kono munde kera sisa itara net en privé mais tio kuma na groupe ka fo kané doya groupe ka ku tara net en privé a tiete mi o mi sera kana net en privé wallahi tiete awa tiefana ma soro tekelende nana onana net en privé ni kechugo mi nye kangarda ngwa ka sabali parce que nana ayen doya mais nya bonya quoi même bo chama mbena bien en privé bien fani mbata en sec mais mbe munde fuye mbure merci ibeta ko don de bokyo ndumbe so guneni mais ni nana ni ne doya ka soro imam fani ni mambaneni mbe kumanie mbe tukoto ma expliquer o ko dondi mfana ya fatigi etende o fana tara groupe ka nya fa etugu ay vocal minge groupe ka neni kandoya nyo vocal kelende sama yeni ka jabi folo ko chia yare ma folo ko nyo chia ma ya lamia koko ale bado nebe groupe ka ngono ngo itado ne tumbaro ka fo nebe groupe inkono kuma mi foni ye etunteni kuma infone tukunko ngo bo awe chia kamfo groupe ka ebetla kana neta privé la kan kuma fo ngeske ni mbe famwa ngo bongo chia ma betande nya chia ma kono ko ale ma dabo ni nkama ngono ima dabo ni kama otala de me ye mi fo groupe ka nyo de chima mba kono ubia nta kono ko kwa ikomba kono konka ya fama ngono ngo ye mi fo privé la obe privé de la me itara mi fo public la nyo de chima ke ya ka public ka me jukoro itisika kede bila itisika ke be bado fana neti neni a chete ya musote ne minna na privé wallahi ate har ni ne nani ne bi remercier katmeni semfly mbiga vocal to ente bona ede wallahi parce que mbado peut-être fendo de manque ou be fendo de traumatisé ni nana ne doya mais en public ni ndoya watimi nkanga minyiri la mboyiri la mais kana neta privé ka voko benenen iyo kuma bayo parce que ite sera de yenenen ibena ni argument de en privé amba tika yereke nyoko mboloy mo nya tanna obe fam bo tara o enenyi ni ka ne ko neta kono mais
vocali min jiginaw non bela nyo vocal ta ka chama tugu a kamana ganna tara groupe kan ne ko groupe in kono ne kroke ou ne dogoni ne balban fakle bakele ngu bebe sévère de kono itaro de mankala wuli ka jo groupe ye mo mi retiré kuntili taba mais halbi ne ba kono vocalu de be ka jeune bolo yawo ngo be nyogon faga billahi nu be nyogon parce que il dit qu'il a son frère ici a dogoni be a kroke be groupe nu kono même mère même père ko be groupe nu kono donc o de kama ngo amena groupe nu nettoyer avec ce que Aleni Olute Aklina Klina, ça c'est possible. Avec ce que Aleni Olute Aklina Klina. Avec ce que aller Rebe Malika aider quand a partagé, mais Doni ou bien Kroken nous, ou nous frère ni Anou be Aklina Klina quoi, ça c'est possible. Mais tout on va savoir ça demain. Groupe nous ne va nettoyer chez nous. Nous te la toya. Ni nous et nous flègue à min foni dani tunya famille au Ketchola. Est-ce qu'il y a un moment où qu'elle a tumbu kelewa? Atuntu kelo nyo de fo nkube siraye ibanende do kasira menere be siraye rula iba soro ifa minyi wolo abe groupe dola abe jekulu dola ena eto jekulu la mais iba soro te nyon konia de iba soro hashiriya tedi iba soro nyon faka tedi mais c'est de du takede na ote hakilna kelena fo ki dekirde na ote hakilna kelena ete islamie e be ete manumay c'est de yodira ne de bayira c'est de la côte marché billahi ate marché. Non, Fadal, ni ko kiwe n'beye ke yele bi fagade o parce que comme yele dusukashi boyana toro wallahi ya comme dusukashi boyana toro famille manika australien rebla considère c'est-à-dire que une fois que lien restera français kaba considère quoi ay renyete français c'est-à-dire ko nu ke tugala wa hein c'est-à-dire munu yere damate ñogon fait anga groupe makere ko c'est-à-dire c'est des reflets ni tra groupe ni tra lien bla groupe kono ko ceder groupe c'est comme il y a lien de jugu de mao c'est des mo kele fon fe be ka ken c'est des mo de be ka kele ke abema bo ceder de kono même malika famille là c'est le même ceder là non mais Fabi ni nani la to de quoi ay ma delika kalanyere malika famille ma bo ceder kono quoi ça fait auto femindo malente femindo de otere ayeni ndega rasbadi de nofi parce que ate femindo ibi rasbadi nyinga kuma dola iba sura bi pa o kuma nkuna kata jabu were de dima quoi nunun ta kera tende quoi munde maniga famille labo sereri kono pour quelle raison et ta don ça kana ngalon de tige quoi do tumbe sereri kono ibe maniga famille kono yu te sereri kono maniga famille kirera anu awi lagalga to de ate fen kalama quoi billahi aw te fen de kalama ne dembora ba de la bora fa de la mais est-ce que ana babe sigi chekelen quoi ite sigi chekelen ku fa ka ni nyoro de famu quoi ba mi ye demso wolo demso beta jala sigi la chewere de ku mais est-ce que bamso mbe furo chekelen na tuwa non est-ce que chekelen mbe wele ka fa quoi abache o te keo bon ni de cédri ma compliqué parce que il m'a kala ka donner mata yoro jan quoi ni ko manga famille bora cédri kono manga famille bora cédri kono ni yoro jumé ate a plastique a papier te a feuille ate anyo deme ka sereri sigi chogomi aw nana deme o ke chogo de la nanka ide ma baula et puis hara ta chogo fanado anta musala holade antu njera tro kantege di ngoma ka bara de ke ngombe à part de ça papa ni la to de nunu fana bu sigi fenga de sereri beta man ka famille beta ka sora ga kalam mata yoroja ata problème yere folote c'est der groupe yo hein est-ce que c'est der groupe yere bekay abemay ay amu yelao c'est der groupe nyuma mbe ajuguma mbe c'est der groupe nyuma mbe ajuguma mbe et Francis c'est der groupe do be en alache ni anga lien tara yere soro kono ate comme ni atara yere soro malika famille kono c'est la même chose ni ayo de ke référencier au référencier ka foko lien tara bla c'est der groupe de kono non atara ferede wallahi atara groupe ferede c'est der ne de kombe céderi tremblé billahi be céderi ni ma pere ngadem fadem bela nyama damine de kele ma damine wallahi c'est der côté nous sommes des sympathisants c'est der be maine an c'est der mo amé ñondo ay ñuma mbe akolombe ni awtara blie ni lien tara be kolondo ma no tara dan juguma ba fo tukodi. Oui, grand frère Mariko, habitué de quand je me démarre de Korbastawla, on y a ben à la tienne. Et Juma Temenin, groupe de Beko, à tout de Farafina Dami, on amène le groupe sans fait. Tchanin Nana Maron Teresa Waben Terenani.
non guru alimentaire to anga tasma do nyonali o che gen ka boy on maro ya gene wa re jigina ka boy che fu kan na mal ka fi worola kuma kan jugute ne makote ne ba fodi ne ka fo matu grand frère men da sago fo pra ha che jigina ka borola bon guru alimentaire o ya ta privé la ka kuma kan a jigina ka borola bini nyambala anana fendo partager yandum fana mbeka laje voilà o de bene nu cho parce que ni ne bi ka groupe ka femin kadine ni ne droit doro ye problème soro mais kana ne droit ibe ne temps privé femin manga ga ke bo nye fone problème tala ne c'est ne mambu nyere bolo quoi iya tie ne temps privé frafina dambe kono quoi ay ne temps privé vraiment an kana nunumbla ya an kana nunumbla ko ça y a pas de problème ngoni nyana quoi mais ñu toye wa soro amba kono bébé qui da sago fo mamodi muhammad mais ni mi en temps privé ñoo remercie mais o ko fe ya dabla ko ni mo ni ko ku be kele tiene de ka groupe ka abe kula wallahi abe kula mais en temps privé ñu ko groupe to bolo ale re fele groupe do en kantara de kan tigero min quoi abe ka ere nye fo en quoi ni nyere fo ni ti nyama dem fara fembe ka kengalo ni to yamfe ina ni yere bla yamfe ni keri nyana ni dawa ni ti fuar dem fara fembe ka kengalo ne ti tolorere parce que awte jamana ko lay voilà ah tadro non nye Ibrahim ni ngo Ibrahim ngo jone ko kawe groupe lien partagé akoma ko lien tracer groupe de sans faire ngo bo de pour la ngo ma ngo bo ngo ayanga groupe tien ko jugu ni yere bebe bosser groupe de kono voilà c'est ça oui c'est clair et mais c'est der mo betunga et c'est un problème mi ngona ameka kono wa voilà oriato céderi mani céderi te chogomi arasbadi yerde ya ira céderi fanatisiga vie comme arasbadi sago quoi céderi fanatisiga son ku kan na follow de arasbadi la comme follow céderi de tisiga jo tugu arasbadi soutenir comme follow céderi de tisiga son tugu ku fanu baw fere ka do arasbadi dato wallahi tiseke ateke fonu kera nyama dewnyede fona soro ite ko kalama fonu kera kodon balu yede non te céderi te son tugu céderi arasbadi soutenir 100% ni am arasbadi grâce à céderi ni ame biamba faras bari de cédère de do mais ay cédère d'état ko ke filingolo e ka ke sifo yen ka bla poubelle kono ay mun d'état ko génération ani sympathisant mais billahi ni mbet la danila yororo génération mbo tika eregede mbet cédère mbet wallahi mbet bara siri génération nunka kata en afo 5 mbet bara siru ka ne ka élément bu kono ka bon parce que ni ñen kuma fo do bu grinde mo gote do des ni ne be ni kuma fo yoro o asra en classe ra ka ba tak o sera mba kono ka ban kwa billah mbe na génération 6 aw ka fendo be mbola yijo ngo ira wala tanda abena do de la ka fuko mba kono kwa abena do de la ka fuko ne ire ba kono kwa o ere nyoke suro de kwa aw de la ngala to ya voilà mera ira wala kono voilà mi sédère mo betun kay am problème mi chema bi anteka chema c'est vrai e beta blaser der groupe kono ni akli nyuma nyaay mais il est bla mogo munuka mogo nyumbu tira mogo jugu bu tira yi donc yere be au CDR groupe tira lu be ka nyini don be ka CDR donc nous yeni groupe nous yeni lien sugu ka fo surtout ara sebele ma ka chugo mina mogo mi me ka nyini ka raspa ta cha be CDR kono est-ce que nous yeni groupe lien sur obe nyuma obe ta di ajugu ma wa ta da ajugu wa alaykum salam wa yala wa yala oui, c'est Arras 24. Ah, pas sunta la. Eh, chengo direct nga hina kwa ma, bi chengo direct nga live nga kwa ngana bi tanga kelanam. OK, ngana bi live nga kele kwanam. OK. Voilà, donc nebe génération 6 kono ka ban quoi. Voilà, nebe génération 6 kono ka ban. Ñoo defongo cité nunu na quoi, wallahi. Nunu be ne miliyoro ro net mena yoro la ka ban. Bravo wallahi, ko boyra parce que kon tiya quoi. Est-ce que la fougue bo faut que la photo groupe comme la to kanga to balkana e de la bana kwa bedala ki parce que nku ma nyetro yele man kwa beto malinga famille de la ne de ya fongo abeto malinga famille de la o de utoro ko ne ko abeto malinga famille la jagwa e me jagwa tiare parce que ne na fata ula entugun kwa abeto mi na obolo ka fuko jama jigi arasbadi na fato la tugo mais na fata arasbadi la surtout o kake jama jigi arasbadi maka yere jigi ni keri jigi ika kulsi kona iba tanga
iga kulchu kona be ki tai yere be ki tai munu bi krefe olu be ki tai mais rasbari ga kulchu kona aya bla en public arabadi yere kumbi en public mo de be ka ta o ma ka yere jigiye est ce que be se ka jamana jigiye wa o ti ka jamana jigiye voilà nyo de fo ngwa te Kenya yele maka ke man ga famille ngwa ka to de la ko o de duska sibe che la ko abe to la de billah aw ma fo ya fo ya bo do sang vraiment akbo mo toro la bo toro petit jotoudi ko ba to barkala ko di kay quoi wallahi yele ko wallahi bakar ko do karak mena fo ru tigi de alere donc ça va vraiment étonné wallahi aw tigi ne de parce que c'est taw ye dabali taw ye aw tigi ne de naw tisi ka yere borazba di bolo ne ba libéré naw tisi ka yere sama ka borazba di bolo ne ko mbaw sama ka bo billahi mbaw sama ka bo o siga ka boyla de ka fu tigi tene billahi o siga ka boyla aw tigi man ga famille de yaw jige mais araba di taw jige de araba di yede ka yere saravawla araba di yede ka nafolo minawla araba di yede ka balawla on dunte balawla de voilà on be balanyere kundela c'est ça la vérité voilà il faut aller humble arab je regarde la que d'aller humble quoi d'aller humble le groupe la jete be kala be akwa bare korke bare do mi be le ay jete meke on sait on tout facteur faire mais jete be ko bela jeli quoi ko bela jete me voilà ninde do mande wallahi nunum be nunum faka ni be fara nun na yoro ibu yere nyini wallahi ma ci jabal ma be la ci karak be fuku al adu yere tigi de ali de quoi de reconnaître le tchèque jamono wallahi wala mi fenu ga wala bi o yo la fenu ga bi voilà malé on be min fa yodro ayaw yere klosi mais aya fo dande pari ko ne de ko matla de aka sympathisant min be ntugu ka fa ka vpr groupe ko mbuta e bi mbu kono fana mbu kono fana menye min mineta ko ninte dama nimbe kere ay mamunun doga ni groupe mbe to tende a liberté totale kadi muso nimbe kede tumbe porno filme ku fili yende de awa yande be ke malion tai ne nimi ngadi mi kata foi ne de yafo chete mimi sega ke nya bi wuchamu nya la do groupe ko na sera ga kuma wa est ce que sera ka dawa ga attention parce que mais il peut se ko nous sigi daba ya kuma la sur les réseaux sociaux et bien c'est que nous sigu kai kara un kofe olubeta non otanyede chawbe suro yoro mi ka suro ende chawbe barake yoro mi ka suro niveau de là quoi mais kani sigi islamia beta non yani islamia kana yani fenwere kana keki yere folo ni seri yere kuna wati mde bitaka islamia pratiquer mais machi yere kuna bitaka islamia pratiquer non itc au ka dogo vous êtes trop petit devant nous surtout les lynx surtout famille Malika surtout famille EPR donc kawfo kawadmando folimi din dala malion kawfo bonya kono karama kono aba groupe B akadi mo ibisika do akono akadi mo che ala ok et bien quand on est follow quoi tant de nous bolo quoi ok bon ba bla quoi merci beaucoup kambe wati were voilà